Abantu bote kufatana kwa émission yetu ya saison officielle jina muni Grace Ngafwila. Tunakuwa tena leo sema mambo yetu ile tunasemaka ya mapapa na mapapa. Leo tunakuwa tena kusema juu ya mingi leo natakia mbele mapapa. Mapapa ya hii mashuku bojo mona la bisha mafoyer par rapport que ça papa exemple on peut voir on marié on a bibi on a bateau mais pas le on est na cage après cage on dira pour nous mais oui après cage tu as jamais les cages peut-être on est chaque cage 16h mais pour nous on a fait à 22h 23h. OK kama kuna isha cage yao faut kwenda exemple kunyumba mara moja. Mais papa imashuku kama anisha kaji 16h, tuna natoka mbele, anaenda baba moja anaenda kukala. Bala anaenda kukala sasa shiba jeune fille imashuku. Niona papa moja anapala veste, anakuwa na voiture, yake anikala bien. Mimi na mimi pale nina muno le baba, mimi tafanya yote juu le baba fanya nini? Mseduire le baba. Pale le baba tafate kala mimi na mseduire. Ule baba peut-être ana mungu. Mnaanza toka na ule baba. Ça mutasema ni kosi ya shiba jeune. Enfin, ya papa. Parce que papa, kama yeye mwenyewe anajipa respect ya kutoka na shiba jeune. Yote bila vitakuya. Yote bila vitakuya. Wale shiba jeune fimi naona papa iko na voiture bien iko na anavala bien mimi namuone iko na uza. Ni jeune fils ya mimi tafanya. Mimi tatoka na ule baba. Juu mimi naona kiko natosha mafuta. Quand on a touché ma coupe qui n'a mis de tout maintenant tout qui n'a voulu pas jour et profiter de nous comme on voulait pas ça il m'a chou papa il m'a chou on a zala batoto mais batoto benini a pas présenté que tout ça shiba jeune fille exemple mimi on a toka na we papa et puis mimi nakutana na mtoto wako mimi naanza kutoka na mtoto wako après unakuwa kukutana na mtoto wako keno huyu ni bibi yangu baba na yeye kunasema huyu ni bibi yangu sasa pa ile utafanya est-ce que mon élève fata wa bon ba ile fâche est-ce que c'est matché nyambiende ou bien baba ba mashi utona unatoka na mtoto na bibi ya mtoto wake mashi tweke na ule ni bibi ya mtoto wake jua ni parce que shina shiba jeune nous na bwanangu wa jeune mais ule ni présenter que non ah baba muye huyu mama muye huyu utona unafuchika paka aupende baba kwa juu yake unatoka na ule jeune fille inakuwa ke ule jeune fille anakutana na babako anapendana na babako sasa utapacha ba jeune fille faute juu exemple babako kama mimi namuona yeye unanipatia ma 500 dollars ile peut-être wao unipatie je vais tenda kwa ule baba wala mimi nenda kwa ule baba unaanza kutoka naye unaona ke abomination chaque ya mingi pour cette abomination chaque ya mingi. Est-ce que mon élishika bien hein est-ce que mon élishiki mais je sais que tout mobile yo télé tourne à l'état du cancer tourne à l'état papa à shiba jeune en plus shiba jeune surtout shiba na muki mnaingia mbele kubana muki pale unaona baba mmoja mkubwa unaanza kutoka na ule baba au mjuu au juu damu yake wewe unapata pale unamwona kino eko na makuta unamfuata mais ule baba aujue damu yake eko nani eko na nini eko natafuta nini kwako au comprendre bila uko natafuta peut-être comme mtu wa science vite eko mtu wa madawa ya mingi pale unatoka na ule baba yeye na dawa yake yeye unakupatia ma $1000 ma $500 yeye anakuja makaa yeye anakulipia nyumba bono na kino mina zotoka kama na mtu mwa pia mais bile konacha maungu yako est-ce qu'on a joua joua c'est exemple ya garçon huyu anaanza kutoka nini mabinti nini ya mabinti wanaitana nini mabifinyo mabifinyo donc yeye kama unalala naye
anakulala, anakupatia makuta mingi kule kumaungu yako kule chini kule. Anakupatia mama nini ile mama lako. Au utakao utafanya unakufa jua ni basi uanze kufuata makuta, au ufuate vitu vingine. Banasema kama kuna mwana kwa tashina na kinga yake pa tashina na kinga. Mais faut bakie na ule unapenda unajua anatafuta sanfra je anaipata je si afike mu niveau ile ya kuwa na makuta mingi. Na wewe kama uchuzi unatoka tu na mtu kwa sentiment parce que non kuna makuta kuna kumpia manyumba na nini ça shiba na mtu ya machine nipe mbele exemple vile mnamwangalia kwa exemple Sandra Vierge journaliste ya Sandra Vierge mnamwangalia kwa émission que Sandra Vierge alikaka kabelo para ya hapa. Sandra Vierge anavalaka mapantalon, anavalaka matalon ya bien. Sandra Vierge anavalaka hivi. Kwa ujue vile Sandra anapataka makuta yake. Ujue vile eko natafuta makuta juu ajifanye. Haina paka kusema no, unatoka na bantu, ufotoke na bapapa juu kweni upate makuta kusa kabelo, talon, pantalon hapana. Iko na mtu mwa unaweza kuwa na ekonomia yako ya kidogo. Unaweza kuuza vitu vingine mtu uko na shangana uzaka bendeni. Bantu kwa. Haina kitu kile unasema kimshikika pana. Kitu unasema kama ifo kujua mtu ule iko napata makuta yake je, iko nafanya je, tu apate makuta yake. Leo kama unaangashi ba jeune fille mingi mkichasa towe tena juu ya nini? Tunatoka na mabwana bantu. Donc tunachanisha bababa na batoto tunabachanisha pote. Donc inakuwa ça scandale. Inakuwa scandale. Inakuwa vraiment scandale. Inakuwa vraiment scandale. Amcomprendre vitu vingine. Sami exemple hapa ni exemple wanangu alinipatia exemple $20, $1. Mais mimi nakutana na baba mmoja ananipatia $500. $1000 uniambie est-ce que mimi tekala tena na ule jeune cordon unishike mbele vile vitu unasema chimonga unishike mbele est-ce que mimi sikutoka na ule jeune non nitatoka nitafuata intérêt juka papa mwana yuna paka hivi niko taya hata ina ya munene paka kata yangu hapo kama na mu récupérer ule baba ninaanza kutoka naye simetanza mtosha makuta mimi je parle kuna mkinchasa mu bantu abavancer abapropose juu ya nini tunachanisha yote ile tunafuata ni maendeleo tunafuata ni makuta ile tunazofuata ni kinchasa kama tunaishi leo mama ba mimi bona ria kwa nyumba juu ya nini baba babo babwana babo natoka na shida jeune fille unatoka na shida jeune fille juu ya makuta unaona ba jeune fille ba mingi ya baba owe unaona unakuwa na âge peut-être 30 ans 40 ans kwa baba yako na mama yako juu ya nini faut kujua ile unatafuta hapana kutafuta parce que unaona ke ule baba kuna makuta ule kingani iko hivi faut kujua amour aiseme que non il faut pas ka utoke na mtu mmoja iko na makuta hivi na hivi hapana amour faut kujua ule unaanza naye anaanza je unatafuta je nene tafuta je faut kujua susile fashile ko anaanza iko na jisha nini iko nafanya nini unaona kutana tu na mtu mara moja unaona anaanza kukabwa makuta wewe mwenyewe des fois unajiuliza huyu mtu mnakutana naye jana jana nilipatia $500 kesho yake ananipa hivi ingine bantu tunakimbia nini utaona bwana mwingine kunai eko na kanini kambolo kakiko kadogo hapo pale kio kadogo hapo mimi natafuta ule kunayo ya munene pale kula ya munene mimi naona iko ni satisfait la mimi tafanyisha mimi nenda longo ça mimi vraiment mimi napenda la mbolo munene parce que ya kidogo mimi tafanya wale je unaona kwa sa accessoire kama mnaona ke mambolo yenu kidogo unatafuta hata madawa hii madawa shiku nikalaka nayo des fois
bwana ule pe mina toba bwana mina toba kana mina bapacha tele mada unakunya pale unenilala mina sense que non unenilala mina kuona que unenilala kula kutoka na mtu aina paka sana makuta kama unajua kumsatisfy unajua kulala mwanamke Muna sema papa bien sûr papa ça ni balance toka na shoto John shiba papa boko nendo tafuta madame ma pharmacie pala na kunya damu pharmacie na mpatia force et puis na mpatia nini yaki kakwa kadoko munone na kwa munene tu pale boko nendo tafuta ba jeune fille John kama nenda kulala jeune fille mtashika butamu mais sasa we fashu uko nekala bibu tona na kukimbia kuna makuta mapapa na upiga ni nikimbia juu ya nini Eko na kukimbia parce que mbolo yako iku kidogo. Il faut kujua mbolo yako il faut kutrete. Madawa iku ya mingi. Madawa iku ya mingi sana. Iku ya mingi sana ma pharmacie. Hein? Kama muna besoin ile madawa mukitafute kwa numero yetu tuna manimero tunimepachia 081 91 85 712. 081 91 85 712. Kama munaitele numéro mutenipata mimi mwenyewe grâce la fuite ile numéro. Mutenipata. Hein? Il faut que tu les madawa vraiment. Il est vraiment important. Il te tout ça. Il est message moi baje. Je papa bananza kubeba babibienu. Bananza kubeba babibienu paka hivi wasa. Hein? En plus Shiba jeune fille. Faut kugombele la propreté. Wana mnino tuna na kukimbia napenda rafiki yako. Anampenda rafiki yako juu. Anampenda rafiki yako juu anamwona rafiki yako una sunji ya propre. Majiba keku ya propre. Tu pale eko na mwanamke kama unavala mbele soutien. Faut kwanga soutien unavala soutien ni ekuje. Majiba ekuje. Mwanamke mwingine tuona hata nazala manejacha ni jona saa mimi vile mimi nazala tu mimi binaishi. Il faut kunawa bien chini kule unanawa bien huku unanawa kuna sampisho na beba mai una rumwangia chini. Hapana kuweka madawa chini. Madawa ile mtu neka chini jo ile kuna mfanya masunje na kwa mai. Inakuwa mai. Aina sema unazala ya pale mimi nazala no mashibangu vile aina ya kushimame na la no beba soutien fale kuna maproduit bon unajisha utafanya majiba kwa inakuwa bien. Faut kuwa propre. Faut kujeka propre. Bwana mwingine kuna kukimbia pake kama anakuona tu lwambari tu unatosha deja harufu mumakwapa. Unapita kumenchwa bantu harufu kumakwapa utona bantu bote balanza kuweka paka mapua hivi no. Bwana mwingine utakuwa hivi anasema tu unatoka mala mauta na mai anaenda hivi anakunisha bilole chini anatosha mapinto ya kuchafu unatoka harufu unatoka harufu unatoka muna insiste tena shie bana mke ifo tunawake nsunje bien ifo kuyeka kwako na beba mayo na unengisha bilole hapana kusema ke atukatale kwa kama mankucha tukatale mais pale kuneka mankucha ifo ucho mankucha kuneke kuna mesure tu pale kunaendisha bilole ifo kucho kukokota yote ya buchafu tu nini na ushe nsunje yako bien ifo kuna ushe nsunje yako bien. Bwana mwingine anajua kupe makuta. Haina sema paka akulale jua kupe makuta. Bwana mwingine atakupatia makuta basi anakuona uki propre, utona anaanza ukavua makuta pas kevu. Chicho ile banamke bamini. Kama ni mimi unanibeba kwa bwanako tunaenda kwa bwanako. Bwanako anakuona buchafu ninipenda. Mimi nitampenda bwanako mko. Jua ni basi una bwapu buchafu. Tampenda mko, tampenda bwanako. Tumia neniona kwa Dafa ni chance mimi nenda na bwana. Depuis kesho tasani mtenitupia malabu tenu hapana. Bado kuna beba rafiki yako mbele nenda naye kwa bwana. Il fautว่าmnyanga exemplaire que non ou propre ou bien bado kunenda na rafiki yako. Sasa wewe bado kunenda na rafiki yako. Wewe mwenyewe ukiza. Na bwana wako bado nenda na rafiki yako atafanya. Anampenda rafiki yako. Anampenda rafiki yako. Anampenda vraiment rafiki yako. Sasa hilo utasema nini? Utasema nini? Namba jeune na mwe banaume tunasema hivi quelque part atabwa bibi yako na yeko kuchafa shijo kunao tunenda hata mu centre on analyse on te renseigner bibi yangu hivi
Unaweza kumtafutia nini? Harufu makope mwishe, harufu nsunjile unatosha harufu mwishe. Madawa yetu ya mingi ile banatretaka. Madawa yetu ya mingi ile banatretaka keno bibi ko buchafu unamjua makoja na kunya juu sunja ke kwa propre makopa ke shitosha harufu. Madawa yetu ya mingi haina sema ka bibi ko buchafu jo ifo washe bibi yako. Hapana, hapana, hapana. 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 Mwebe nyejo ifo mjue. Sasa mishi jua kaba ndukwa mwini nuna sema mbaya. Mishi seme mbaya, nuna sema bien. Shiseme mbaya, nuna sema bien. Nuna sema bien, parce que conseil mishi kabule bana. Mine bapatia ba papa conseil, mine bapatia ba jeune conseil, mine bapatia shi ba jeune fille conseil. Pe ba mama pe ya kunyumba nuna mipa conseil. Niku mtoto kidogo bien sûr, conseil yangu ni nini? Haina sema pale na mzaria baba batoto 5 6 ke unejiatiria mala moya. Nazo fanya makanjo mwa ya buchafu, makanjo mwa kuna fanya makanjo ya mrefu hapa chini. Hapana. Hapana. Pale unamwona papa anakuwa ifo kujua, bwana wangu anakuwa anamtosha veste, unamwekea vya kuka kumeza, unamwekea mbele maya na nawa. Pale kuna kunyira mshamba ushumvare mabikombe vya mimi, chupa kutosha tanza mbele kutosha tosha shina hapo. Bwana na amu tamwisha. Bwana amu tamwisha. Unaona vile unamwekea bwana pale kwa ningia mshamba wewe mwenyewe deja ushakutosha yote. Unabakia bunji vile wanasemaka bunji. Sasa vile banakuzala. Pale unabakia bunji vile unamularia pena unaika ma position yote ke pale ataona tu hata anaweza kuona kina matako yake hii hapana nione. Bwana texte tibwa bwana ba mimi naona ba bwana ba mimi shiba na mtu anafataka ni matako. Afataka mimi ni matako. Matako. Anafataka mimi matako. Donc il est faire pour pas comme conseil mimi mtoto wenu grâce na fruit ni mpatia conseil mtashika fora utufatake vile mtufataka toujours kwa chaîne yetu saison officielle news. Nimependaka sana tutashika fora vile mune tuangaria nina répéter tena kama mnafia kutuita kwa numero yetu 081 91 85 700 081 91 85 712. Ni mtoto wenu grâce la folie. Et puis me faire kuniambia que tuko hapa Payolo Kapela. Tuko na soirée moya Lounge Bar. Soirée du leo. Tutashika fura ya bona ya kuniona. Tutashika fura kama unafia kutona shie mie grâce la fouine. Na sanga vierge kama unafia kutona leo tutakuwa pa ile soirée. Tutakuwa vraiment pa ile soirée. Ule wote on a besoin kutona, ule wote on a besoin kusungusha na shi tutampokelea tutashika fura ya kusungusha. Ninashika